बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फेस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कादियानियों को अक़लियती कमीशन में डालने के हवाले से खबरें जूं ही चलीं तो एक अबहाम पैदा हुआ। एक इस तरह से यूं समझ लें कि लोगों के अंदर अजीब व गरीब शकूक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए कि क्या साबका हुकूमतों की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कादियानियों को नवाजने जा रही है। इसी हवाले से तो फौरन तरदीद तो इसकी कर दी गई है। अब बहुत सी तनकीद की गई इस पे हुकूमत पाकिस्तान की पर भी, और वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को डिफेंड करते हैं, उनके वर्कर हैं, उनकी तरफ से बगैर तहकीक के ही इसकी दिफा भी करना शुरू कर दिया गया। बहुत सी वीडियोस भी मैंने देखी, बहुत से तजिए भी मैंने पढ़े और सुने। कोई एक नुक्ता नजर बयान कर रहा था, कोई दूसरा नुक्ता नजर बयान कर रहा था, लेकिन इंतहाई मोहतरम सीनियर सहाफ़ी हमारे साजिद गोंदल साहब की वीडियो जब मेरी नज़र से गुजरी तो यकीन करें बड़ी मुदल्लल अंदाज के साथ इन्होंने वो गुफ्तगू की थी और मुदल्लल अंदाज से बताया था कि असल में हुकूमत करने क्या जा रही है, ये अक़लियती कमीशन में डालना है क्या, कादियानी क्या चाहते हैं, क्या चीज़ें मुसलमानों की फेवर में है और क्या चीज़ें मुसलमानों के खिलाफ हैं। इस पर बड़ी मुदल्लल इन्होंने वीडियो की थी। उस वीडियो के बाद मुझे लगा कि मुझे साजिद साहब के साथ खुद बात करनी चाहिए और इस पर मुफस्सल जो है वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी चाहिए। तो साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अशफाक भाई शुक्रिया। साजिद भाई, पहले तो ये समझाएं कि ये अक़लियती कमीशन एक्चुअल में है क्या। ये अक़लियती कमीशन बेसिकली पाकिस्तान के अंदर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट है एक 1992, उसके तहत जो है वो अक़लियती कमीशन कायम किया गया और इसके अंदर ईसाई और हिंदू, पारसी, सिख इस तरह की जो मिनॉरिटीज हैं उनको नुमाइंदगी दी गई और इसके अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हैं, ऑफिशियल मेंबर भी हैं। जो अभी हुकूमत पाकिस्तान को ये तजवीज़ दी गई कि इसके अंदर जो ऑफिशियल मेंबरान की तादाद 7 कर दी जाए और नॉन ऑफिशियल मेंबरान की तादाद जो है वो 8 कर दी जाए। उसके अंदर मुसलमानों की भी नुमाइंदगी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब जो बादशाही मस्जिद के इमाम है वो भी उसके अंदर हैं और एक जो है वो मुफ्ती नईमी साहब है वो भी उसके अंदर है। तो ये बेसिकली इसका मकसद जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि यहाँ पर चूंकि माइनॉरिटीज रहती हैं तो इंटरनेशनल लॉ के तहत जो है वो कुछ चीजें बताई जाती हैं तमाम ममालिक को कि किस तरह आपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना है। तो ये इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो है वो यहाँ पर एक लॉ बनाया गया है। ये कमीशन 1993 के अंदर कायम किया गया, फिर इसको 2014 के अंदर री नोटिफाई किया गया। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 साल के लिए इसको री नोटिफाई किया। तो अब जो है दोबारा इसको फेडरल कैबिनेट के अंदर जो है वो पेश किया गया, लेकिन फेडरल कैबिनेट ने जब डिस्कशन की तो उन्होंने तजावीज दी कुछ मेंबरान ने कि इसके अंदर जो कादियानी हैं, अहमदीज जिनको कहा जाता है, मैं तो नहीं समझता कि उनको अहमदीज भी कहना चाहिए, लेकिन ये है कि सही। उनको भी शामिल किया जाए। और फिर ये भी कहा गया कि आप जो है वो इस हवाले से अहमदीज को शामिल करें। इसके अलावा इसका जो सरबराह है वो कोई माइनॉरिटीज यानी नॉन मुस्लिम में से होना चाहिए और उनकी नुमाइंदगी इसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए। तो ये 3 जो है वो बातें जो है आगे फॉरवर्ड की गई हैं कि इसको देख के दोबारा जायजा लेके तो इसको हतमी शक्ल में फेडरल कैबिनेट के अंदर पेश किया जाए। यहाँ पे एक सवाल ये उठता है। पहली बात तो ये है कि सारी ही हुकूमतें हमेशा से हमें लगता है कि जैसे उनका सबसे जो अव्वलीन उनका जो मसला है, उनकी जो परेशानी है, वो किसी ना किसी अंदाज से इन कादियानियों को रिलीफ दिलाना है। खा वो किसी कानून को ख़त्म करके रिलीफ दिलाया जा सके या किसी कानून को ऐड करके दिलाया जा सके। तो मैं इस कबल इसके कि मैं आपसे ये जानूं कि अगर इनको अक़लियती कमीशन में डाल दिया जाता है, जो कि हुकूमत फिल वक्त ये ज़ाहिर है अभी तक तो यही ज़ाहिर कर रहे हैं कि नहीं डाल रहे, लेकिन बात इतनी सादा लगती नहीं है। मुझे लगता है ये एक टेस्टर था जो एक मारा गया है ताकि चेक किया जा सके कि लोगों का इस पर क्या नुक्ता नज़र है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें इनको अक़लियती कमीशन में डाल दिया जाए तो मुसलमानों को क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो कादियानी कभी किसी सूरत भी कबूल नहीं करेंगे? और उसके बाद मैं अगला सवाल आपसे ये करूँगा
کہ اگر ان کو اقلیتی کمیشن میں ڈال لیتے ہیں تو کیا انہیں تبلیغ کی بھی اجازت ہوگی؟ اگر ان کو تبلیغ کی اجازت ہوگی تو ان کے تو سارے جس عبادات کے جو اطوار ہیں، جو طریقہ کار ہیں، وہ تو سارے مسلمانوں والے ہیں، تو پھر یہ کس طرح ڈیفائن کیا جا سکے گا؟ اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ وزارت مذہبی امور نے یہ اس طرح کی تجویز نہیں دی، بلکہ یہ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی جو ڈویژن ہے اس نے یہ پرپوزل دی تھی، یعنی نور الحق قادری صاحب کی طرف سے آفیشلی یہ پرپوزل نہیں آئی تھی۔ مگر اصل بات جو ہے وہ دیکھنے والی یہ ہے کہ جو قادیانی ہیں وہ بیسیکلی جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، اور جو مسلمانوں کے حوالے سے ان کے نظریات ہیں وہ بھی بڑے خطرناک ہیں۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو نان مسلم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ ان کی ویب سائٹ اگر چیک کریں اور ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں اور دیگر جو چینلز ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان قرار دینے کے ساتھ جو ہے وہ منارٹیز کے اندر اگر جانا چاہتے ہیں تو پھر یہ قابل قبول جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک چیز جو ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور علماء کرام کی رہنمائی جو ہے اس طرح کے مسائل کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے۔ بعض اوقات جو خونی لبرلز کا طبقہ ہوتا ہے، جن کو اسلامی عقائد کا کوئی فہم اور ادراک نہیں ہوتا، تو وہ خواہ مخواہ ہر بات کو عقلی طریقے سے جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ جو ناموس رسالت کا مسئلہ ہے یہ بڑا حساس نوعیت کا مسئلہ ہے۔ اگر میں آپ کو کہوں کہ تمام مسائل میں سب سے حساس ترین مسئلہ ہے تو وہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ یہ جو قادیانیوں کا مسئلہ ہے یہ شرعی نقطہ نظر سے عام غیر مسلموں کی طرح، جس طرح کرسچین ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کی طرح کا یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس طرح کے دھوکے دیے ہیں۔ اگر آپ ان کا لٹریچر پڑھیں تو آپ ہر طرح کا فریب جو ہے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ایک کسی جگہ پہ انہوں نے مجدد ڈکلیئر کیا اپنے آپ کو، کہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کے طور پر ظاہر کیا ہے، کبھی کہا ہے کہ مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، کبھی کہا ہے کہ نعوذ باللہ آخری پیغمبر جو ہے وہ آ گئے ہیں۔ اس سے اگلا جو آخری بڑا دعویٰ کیا تھا مرزا غلام احمد نے وہ یہ تھا کہ میں اس سے بھی، یعنی آخری نبی سے بھی بڑھ گئے۔ تو اب ان کے اندر جو لاہوری گروپ ہے اور ان کے درمیان کچھ اس معاملے میں جو ہے وہ اختلاف بھی ہے ایک نقطہ نظر پر، اور وہ بڑا مائنر سا ہے۔ اب یہ جو بندہ سادہ کہے گا، جو کم پڑھا لکھا ہوگا، جو ہماری طرح کم فہم ہوگا، اس کو جب یہ کہیں گے کہ آپ آخری نبی مانتے ہیں تو پھر وہ کہیں گے جناب نہیں، یہ ہم تو مجدد مانتے ہیں، یہ تو حدیث کے اندر ذکر ہے، ہم تو ولی مانتے ہیں۔ تو اس طرح کا وہ صحیح۔ کتاب آگے رکھ دیں گے اور یہ دھوکے بازی کا مظاہرہ کریں۔ کل کو اگر یہ مثلا ان کو اقلیت کے طور پر شامل کر لیا جاتا ہے بغیر طے کیے، بغیر ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اور عوام سے اور علماء کی آراء لیے بغیر، تو پھر یہ وہ سارے کام کریں گے جو باقی منارٹیز کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا بالکل۔ جو دعویٰ ہے، یہ جو دعویٰ نبوت اس نے کیا اور آئین پاکستان نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا 1974 کے اندر، اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں 1984 کے اندر سیم اسی مسئلے پر جو ہے وفاقی شرعی عدالت کے اندر ایک کیس چلا تھا، اور ان کا مطالبہ یہی تھا قادیانیوں کا، وہ یہ تھا کہ ہمیں آپ نے منارٹی تو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنا دیا، مگر ہمیں آپ باقی منارٹیز کی طرح رائٹس کیوں نہیں دیتے؟ تو ان کا جو عبادت گاہ ہے اس کو یہ مسجد بولتے ہیں، کلمہ بھی بولتے ہیں، اسی طرح اذان ہی بولتے ہیں اور اذان دیتے بھی ہیں، نماز بولتے ہیں اپنی اس عبادت کو۔ تو ساری جو سیمیلیرٹیز ہیں وہ ان کی مسلمانوں والی ہیں، اور یہ ایک دھوکہ ہے جو چھپا ہوا ہے بیسیکلی۔ اب یہ ان کی جو صحیح۔ ریٹ پٹیشن تھی اس وقت ڈاکٹر محمود غازی صاحب نے وہاں پر دلائل دیے تھے، اور پھر جو اصل دلائل اس میں بہت ڈیٹیل سے دیے ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے دیے تھے، جس پر یہ ان کی ریٹ پٹیشن 1984 کے اندر جو ہے وہ خارج ہو چکی ہے اس بیس پر کہ یہ اس طرح کے رائٹس پاکستان کے اندر نہیں لے سکتے۔ مگر یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک انٹرنیشنل جو پریشر ہے، جو فیکٹر ہے، وہ مسلسل انوالو ہوتا ہے، چونکہ بڑے بڑے عہدوں پر انٹرنیشنل لیول پر آپ امریکہ میں چلے جائیں، واشنگٹن کے اندر، نیو یارک کے اندر، برطانیہ میں اور لندن میں چلے جائیں، ان کی بڑے بڑے وہاں پہ جو ہے وہ لابیز کام کر رہی ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان جاتے ہیں ان کا چونکہ نالج اتنا نہیں ہوتا اس حوالے سے، دینی حوالے سے، تو ان کو یہ اٹریکٹ کرتے ہیں
कोई मुआशी महरीन के रूप के अंदर आता है, कोई किसी रूप में आता है, तो ये मुतासर हो जाते हैं। तो ये भी इस तरह समझने लग जाते हैं कि जैसे ये भी मुसलमानों के एक जैसे देवबंद है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, अहले तशीह है, कोई फिरका है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक धोखा, दजल और फरेब है। इसलिए इनके जो राइट्स हैं, इनको बगैर तय किए कि ये अपने आप को काफर नहीं मानते, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं मानते, तो मैं समझता हूं इनको ये राइट्स नहीं दिए जा सकते। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ये है कि आपने जिस तरह ज़िक्र किया कि इन्हें 1974 के अंदर पार्लियामेंट के एक लंबी 3 महीने का गालिबन वो सेशन था जिसमें इन्हें काफ़िर करार दिया था और अब तो उस पार्लियामेंट के अंदर होने वाली उस डिबेट की जो 3 महीने तक इन कैमरा सेशन जारी रहा था, वो किताबी शक्ल में मौजूद है। लोगों को चाहिए कि वो पढ़ें और देखें कि इन्होंने किस-किस तरह की वो बंदर की तरह इनके जो पीछे तमाम ग्रुप थे वो उन्होंने कलाबाजियां मारी और कभी इस तरफ चले गए जिनकी तरफ आपने निशानदेही की और ये किसी सूरत में भी इनको हम अकलियत तस्लीम करके भी हमारा गुजारा नहीं है। फिर तो ये आम निकल पड़ेंगे। तो ये बड़ी अहम बात आपने की है कि इस पे उलमा का इनपुट लेना बड़ा जरूरी है कि अगर इनको अकलियती कमीशन के अंदर दाखिल करना है तो फिर ये भी तय करना पड़ेगा कि ये जो अपनी इबादत करते हैं उसको अपना नाम नमाज क्यों नाम रखा हुआ है। आइन के अंदर पहले से मौजूद है कि ये अपनी इबादत गाहों पे कलमा नहीं लिख सकते और दीगर चीजें नहीं कर सकते। तो ये इस पे बजाय इसके कि शोर डाल दिया जाए, हमारे उलमा की ये जिम्मेदारी ज्यादा नहीं बढ़ जाती, क्योंकि हुकूमतों के अंदर मेरा तो जाती एक्सपीरियंस है कि हर जगह पे इन्होंने अपने बंदे बिठाए हुए हैं जो इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे हैं। देखिए, ये मसला इतना आम है कि ये मसला है ईमान का। इसके अंदर जो बिल्कुल पार्टीज हैं, कोई पीटीआई से ताल्लुक रखे, पीपल्स पार्टी से, नून लीग, ये सारी बाद की बातें हैं। सबसे बड़ा जो सही है। ताल्लुक है वो हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से है। अगर सल्लल्लाहु अलैहि उस वसल्लम। हवाले से कोई भी बात होगी, असल जो बात है ना इशफाक भाई, वो ये है कि एक्चुअली ये जो मैं जिनको खूनी लिबरल बोल रहा हूँ, ये हर पार्टीज के अंदर, जैसे आपने कहा, वो घुसे हुए हैं। ये पीटीआई में भी है, पीपल्स पार्टी में है, एएनपी में है, दीगर जो पार्टीज हैं उनके अंदर ये मौजूद है। आप जहां भी इनका लिटरेचर देखेंगे, अहमदी मुस्लिम के तौर पर ये पूरी दुनिया के अंदर अपना आप जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर ये अपने आप को नॉन मुस्लिम तस्लीम कर लें, गैर मुस्लिम काफर तस्लीम कर लें, तो उसके बाद तो ये बात हो सकती है। और इसके अंदर जो है इनका शनाख्ती कार्ड पर नॉन मुस्लिम लिखा जाए, पासपोर्ट पर लिखा जाए, ये हज और उम्रे पर ना जा सके, इन पर पाबंदी हो जिस तरह बाकी नॉन मुस्लिम पर है, फिर और बात है। लेकिन अगर ये इस तरह बगैर जो है तय किए अगर सिर्फ इनको मिनॉरिटीज करार दे दिया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस मामले का पूरी तरह वजीर आजम इमरान खान को फहम आएगा तो वो यकीनन इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है और कल को अगर खुदा न खास्ता हो, तो फिर क्या होगा कि आपको लाजमी इनको तमाम मिनॉरिटीज के राइट्स देने पड़ेंगे, फिर इनके नुमाइंदगान असेंबली के अंदर पहुंचेंगे, फिर जो है इनके जलसे जुलूस होंगे, आप उनको रोक नहीं सकेंगे। ये इबादत गाहों के अंदर अपनी दावत और तबलीग का काम सर अंजाम देंगे, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देंगे। जी, मैं आपने ये जिस तरह बात की कि इमरान खान ऐसा नहीं करेंगे, मुझे ये बताएं, जब मईशत की बात आती है तो इमरान खान मुख्तलिफ ममालिक से खुद इन कादियानियों के एक कादियानी शख्स को भी बुलाकर मईशत पर वो सलाह मशवरे करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। तो जब ये एक खास दीन का एक मसला है, खत्म नबूवत का अकीदा, खत्म नबूवत का एक मामला है, इस पर कौम बड़ी हसास है, और इन तमाम सिचुएशन के अंदर क्या इमरान खान के लिए ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि वो तमाम मकातब फिक्र और बिलखसूस अपोजिशन की जमातों के में शामिल उलमा कराम हैं, उनसे रहनुमाई ले लें और वो इस अकीदा खत्म नबूवत को नुकसान पहुंचने के हवाले से जो खदशात हैं उनको सुन लें। ये मतलब जब बात दीन की आती है तो क्यों मजहब को बिल्कुल खाना नंबर 2 के अंदर रखा जाता है, और जब मईशत की बात होगी, जब किसी दीगर शोबे के अंदर बात होगी तो उस शोबे के जो एक्सपर्ट हैं उनसे रहनुमाई ली जा सकती है। तो दीन के मामले में क्यों ये बेजारी का मुजाहरा करते हैं उलमा कराम? ये बात आपकी सही है, लेकिन जब आतिफ मियां साहब के हवाले से भी बात आई थी इमरान खान के नोटिस के अंदर कि ये हसास मसला है और इस पर जो है वो तकसीम हो सकती है पाकिस्तान में, तो उन्होंने इसलिए इस हवाले से फैसला जो है वो वापस ले लिया था। अवामी राय की यानी कदर की थी।
ابھی بھی میرا خیال ہے جی فیڈرل کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ ایز اے تجویز پیش ہوا تھا، اور اس پر چونکہ ان لوگوں کو اتنی گہرائی سے انہوں نے نہیں دیکھا، اور جو نور الحق قادری صاحب ہیں وہ بڑے دینی حوالے سے ایک سلجھے ہوئے انسان ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ جب ان کے نوٹس میں لائیں گے پرائم منسٹر عمران خان کی اور فیڈرل کیبنٹ کی تو یہ بات زیادہ آگے بڑھ سکے گی۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس میں ضرور واپسی کا رخ اختیار کرے گی، اور یہ قادیانیوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ نان مسلم تسلیم کر کے تو پھر یہ کام کریں، چونکہ ان کی پھر ساری جو سٹرگل ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی وہ فیل ہو جاتی ہے اگر وہ یہ تسلیم کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال یہ ڈیڈ لاک شاید اس پر قائم ہو جائے اور دوبارہ یہ ایشو ایک عرصے تک جو ہے وہ نہ اٹھے۔ جناب بہت شکریہ ساجد بھائی، بڑی مفصل آپ سے گفتگو رہی، ویڈیو خاصی لمبی ہو گئی، لیکن بہرحال یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر لوگوں کی انفارمیشن لوگوں تک پہنچانا بڑا ضروری ہے، لوگ سمجھ سکیں کہ یہ معاملہ محض سیاست نہیں ہے، یہ معاملہ محض تیری میری پارٹی کا نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو دوستو یقیناً یہ موضوع بڑا طویل تھا، اس پر گفتگو کرنے کو جی چاہتا ہے، اور بڑی انفارمیشن اس پر باقی ہے جو آپ تک پہنچانی ہے، وہ اگلی کسی ویڈیو میں پہنچائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، فیس آف پاکستان کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔